অজু করার তরিকা অজুতে নিয়ত করা সুন্নাত বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত दोनों हाथेर कब्जी सह 3 बार धोआ सुन्नत तीन बार मिसवाक करा सुन्नत सबाई जोरे 3 बार कुली करा सुन्नत 3 बार नाके पानी देवा सुन्नत एरो इम्तियाज समस्त मुख 3 बार धोआ सुन्नत डान हाथेर कनु सह 3 बार धोआ सुन्नत बाम हाथेर कनु सह 3 बार धोआ सुन्नत दोनों हाथेर आंगुली खिलाल करा सुन्नत समस्त माथा एक बार मसह करा सुन्नत कान मसह करा सुन्नत गर्दन मसह करा मुस्तहब डान पाय तुझे शतानी करस डान पाय टाकनु सह 3 बार धोआ सुन्नत साउंड नहीं তোমরা তো দুষ্টামি করো মাইর খাইবা बाम पाय टाकनु सह 3 बार धोआ सुन्नत फायजा माइर खाइबन दोनों पाय आंगुली खिलाल करा सुन्नत অজুতে 4 বরস সমস্ত মুখ ধোয়া दोनों हाथेर कनुई सह धोआ माथा मसह करा दोनों पाয়ের টাকনু সহ ধোয়া গোসলে 3 ফরজ ভালোভাবে কুলি করা নাকে পানি দেওয়া সমস্ত শরীর ভালোভাবে ধৌত করা তায়াম্মুমে 3 ফরজ নিয়ত করা পাক মাটিতে হাত মারিয়া একটুখানি ঝাড়কা দিয়া समस्त मुख एक बार मसह करा आबार पाक माटिते हाथ मारिया एकटुखानी झटका दिया दोनों हाथेर कनुई सह एक बार मसह करा ओजु भंगेर कारण 7টি পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়া কোনো কিছু বাহির হওয়া মুখ ভরিয়া বমি হওয়া শরীরের কোনো জায়গা হইতে রক্ত পুজ বা পানি বাইরে গড়াইয়া পড়া শুধু সঙ্গে রক্তের ভাগ সামান বা বেশি হওয়া চিত বা কাত হইয়া আলান দিয়া ঘুম যাওয়া পাগল মাতাল ও অচেতন হইলে নামাজে উচ্চস্বরে হাসিলে